बिल्डिंग का स्टोरी ब्रांड। आज हम इल्म की बातें में इस किताब यानी बिल्डिंग आ स्टोरी ब्रांड का यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि अगर आप अपने काम का ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने कारोबार को ब्रांड की शक्ल देना चाहते हैं, तो आपको आज की बातों पर लाजमी अमल करना चाहिए। नंबर 1, राइटर कहता है कि कीप इट सिंपल, और हम कहते हैं कि कीप इट सुपर सिंपल, यानी KISS किस, कीप इट सुपर सिंपल, यानी जो मैसेज आप अपने कस्टमर्स तक या आवाम तक, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो मैसेज इंतहाई सादा जुबान में होना चाहिए। पहली बात, ठीक। राइटर कहता है कि अगर अपने काम को ब्रांड की शक्ल देनी है तो अपने काम के मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात आप आवाम तक पहुंचा रहे हैं, वो आसान अल्फाज में और आसान जुबान में होनी चाहिए, ठीक। नंबर 2, राइटर कहता है कि कस्टमर इज योर हीरो, यानी ये जो कस्टमर होते हैं ना, ये यानी ग्राहक, ये आपके हीरोज होते हैं। हम इस पर पहले भी बात की है। कस्टमर क्या है? आपके हीरोज हैं, और हीरो को हमेशा चैलेंजेस का सामना रहता है, और जब चैलेंजेस का सामना रहता है तो इसका मतलब है कि उसको चैलेंजेस को हल करने, परेशानियों को हल करने के लिए आप हैं ना, ठीक। कस्टमर ने कोई चीज़ खरीदनी है, यानी उसका एक मसला है कोई चीज़ खरीदने का। अब आप उस मसले को हल करना है, ठीक। तो आपने क्या करना है? कस्टमर को अपना हीरो समझना है, यानी उसको डॉज नहीं करवाना, उसके साथ 2 नंबरी नहीं करनी, उसको रिप ऑफ नहीं करना, उसके साथ परेशानियां उसको, यानी आपने जस्ट उसको आपने चक्कर नहीं देना, उसको प्रॉपर गाइड करना। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, राइटर कहता है कि जी हाईलाइट व्हाट यू ऑफर, ये जरूरी बात है। आप क्या ऑफर कर रहे हैं इसको हाईलाइट करें, यानी आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कोई काम भी कर रहे हैं, ठीक है। जो काम आप करते हैं आप उस काम को जो है वो हाईलाइट करें, ठीक। यानी अपनी सर्विसेज, अपने काम को हाईलाइट करें कि हम ये कर रहे हैं, ताकि आपके मुतल्लिका, आपसे मुतल्लिक जो कस्टमर्स हैं, जो हजरात हैं, वो आप तक पहुंच पाएं, ठीक है। अगर आपने ये यानी हाईलाइट ही नहीं किया होगा अपनी ऑफर को, आप जो करते हैं उसको आपने हाईलाइट ही नहीं किया, आप उसको दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं लोगों को, ठीक, तो फिर आप तक कस्टमर का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, राइटर कहता है नंबर 4 ये है कि गाइड योर कस्टमर एक्सेप्शनली। भी मान लेते हैं कि कोई चीज़, आप तो 100% तो नहीं चीज़ें लेके बैठे हुए, सारी चीज़ें तो नहीं ज़िंदगी की आपके पास हैं, सारे लवाजमात तो नहीं होते एक बंदे के पास। मान लेते हैं कि एक जो है कस्टमर है, वो आपकी शॉप पर, आपकी दुकान पर आन पहुंचा है। अगरचे वो आपकी शॉप पर जो आया है उसने खरीदारी कोई नहीं करनी, वो तो गलत जगह पे आ गया है, ठीक। तो पहली बात यह है कि आप उसको प्रॉपर गाइड करें। अगर वो आपकी शॉप से कुछ नहीं भी ले रहा ना, नेवर माइंड, उसको प्रॉपर गाइड करें कि भाई आप ये चाह रहे हैं, हाँ ये हमारे पास नहीं है, ये फलां बंदे के पास होगा, फलां शॉप पे होगा, ठीक। हम तो भाई ये ऑफर करते हैं। अगर आपका ये माइंड है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो उसके ये फ़ायदे होंगे या ये नुकसानात होंगे आपके लिए, ठीक है। आपको ये फ़ायदा दे सकता है तो ये ले लें आप, अगर लेना चाहते हैं तो। नहीं तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको किसी दूसरी दुकान पे मिलेगा या फलां दुकान पे मिलेगा, ठीक। यानी कि उसको एक्सेप्शनली गाइड करें, ठीक। नंबर 5, राइटर कहता है कि केयर फॉर योर कस्टमर, अपने कस्टमर का ख्याल रखें, ठीक। इस्लाम में यहाँ पे कुछ और ही कहता है। इस्लाम कहता है हलाल और हराम का ख्याल रखें। हलाल अपना ख्याल, आपका ख्याल खुद ही रख लेगा फिर, ठीक। आप हलाल और हराम का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर क्या है, फिर सब कुछ मामला सीधे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। ये वापस आते हैं इस किताब पे। राइटर कहता है कि केयर फॉर योर कस्टमर, अपने कस्टमर का ख्याल रखें, यानी शो योर एक्सपर्टीज। ख्याल से मुराद ये है कि आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाएं, अपनी महारतें, अपनी काबिलियतें, अपनी लियाकतें, जो कुछ आप ऑफर कर रहे हैं उसकी खूबियां बयान करें, उसको पूरा प्रॉपर गाइड करें कि जी आप इस चीज़ के माहिर और एक्सपर्ट हैं, आप ये सर्विसेज दे रहे हैं और इतने अरसे से दे रहे हैं, ये बंदे आपके जो है बाकायदा एक रेगुलर कस्टमर्स हैं, ठीक है। कहता है कि शो योर एक्सपर्टीज, तो ये अब अपनी एक्सपर्टीज को जब शो करोगे तो आप कस्टमर को केयर कर रहे होगे, उसका ख्याल कर रहे होगे, ठीक।
نمبر 6 جی کہتے ہیں ایکسپلین دا ڈینجرز، نفع اور نقصان، فائدے اور نقصانات کو بیان کریں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ذرا کام کم ہے، ہم نفع اور نقصان ہم صرف نفع بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے تو پھر، اور اگر گاہک ہم سے نہیں لینا چاہ رہا تو پھر ہم اس کے نقصانات بھی بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر نہیں لوگے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ٹھیک، یہ نہیں ہے۔ آپ نا ایک بڑے بیلنس قسم کے بندے ہیں، آپ کو ایک بیلنسڈ، ایک ترازو کی طرح چلنا چاہیے، آپ کو پروز اینڈ کونز دونوں بیان کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اسلام نے یہاں پہ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ڈھیر شاید گندم کا یا کھجوروں کا ڈھیر تھا، ٹھیک ہے، اس کو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا، دیکھا تو پتہ چلا کہ اوپر تو اچھی اچھی کھجوریں ہیں یا اچھا غلہ ہے، نیچے جو ہے نا وہ خراب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو اپنے کسٹمرز کو پورا مال دکھانا پڑ چاہیے، اس کو پورا گائیڈ کریں، پراپر گائیڈ کریں کہ بھائی میرے پاس یہ مال کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کوالٹی جو ہے وہ اوپر آپ نے اچھی رکھی ہوئی ہے، یعنی اچھی دکھا کے بری بھی سال جو ہے وہ بیچتے چلے جا رہے، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپلین دا ڈینجرز، نفع اور نقصانات، فائدے اور نقصانات آپ سارے بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اپ ٹو دا کسٹمر، پھر کسٹمر کے اوپر ہے، وہ لے نہ لے، آپ کا رزق کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا، وہ مل ہی جانا آپ کو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی بہانے سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ویلیوز، اپنے نارمز ان پہ کمپرومائز مت کریں، ٹھیک۔ مارکیٹ میں آپ کی پہچان جو ہے ویلیوڈ ہونی چاہیے، ویلیو والی ہونی چاہیے، بڑی ایک معزز اور بڑی احترام والی آپ کی جو ہے وہ پہچان ہونی چاہیے، ٹھیک جی۔ نمبر 7 رائٹر کہتا ہے کہ یوز سمپل ورڈز، کہتا ہے جب آپ اپنی ایکسپرٹیز دکھا رہے ہیں نا، آپ اپنی ایکسپرٹیز پہ بات کر رہے ہیں، اپنی لیاقتیں اور مہارتیں بیان کر رہے ہیں، تو پھر آپ بڑی سمپل سی لینگویج استعمال کریں، ورڈز بڑے آسان سے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ورڈز ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوں گے تو آپ ایزیلی اگلے بندے کو کنونس کر سکیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ لگی جی۔ آخری پوائنٹ رائٹر کہتا ہے کہ جی ٹرن یور میسج انٹو اے اسٹوری، ٹھیک ہے۔ تو اپنے میسج کو، سپوز آپ کسی ویب سائٹ پہ لکھ رہے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے، تو باقاعدہ ایک اسٹوری کی شکل میں لکھیں۔ اگر آپ کو پیمفلٹ بنا رہے ہیں تو اس کو باقاعدہ اسٹوری کی شکل میں دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اٹریکٹیو بنائیں، یہ کہنا چاہ رہا ہے رائٹر۔ جب آپ کسی چیز کو اٹریکٹیو بنائیں گے، اٹریکشن والا بنائیں گے، تو تب اس کام کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے،